adlaw na adlaw kaninyong tanan, ako di ay si Denilyn C. Aklo, usa ka lumulupyo sa barangay Silop, Surigao City. Karon atong subayon ang magpakaikag nga kasaysayan o kung diin nagagikan ang ngalan sa among pinanggang barangay ug ang mga pagmitabo nga naghulman niini sa paglabay sa panahon. Sa wala pa mailhi ang among lugar isip barangay Silop, kini usa pa lamang ka sitio. Sumala sa mga dokumento, kini nga sitio ginanglan og Rojas. Apan bisan pa niini ang mga lumulupyo sa unang panahon, aduna nay kaugalingong tawag niining dapita. Ang among mga katiguangan dinhi sa unang panahon, lalaki man o babaye, hilig kaayo sila manuyop og hunsoy. Ang hunsoy sa English pa, usa kini ka tobacco pipe. Ug kanunay usa ka parte sa hunsoy kanang ginagamit sa pagsuyop sa tabako nga gitawag og silop. Sumala sa mga saysay sa among mga katiguangan, didto gayud naggikan ang ngalan sa among barangay, ang Silop sa Hunsoy. It's quite interesting when you compare our name to our neighboring barangays. Their name often came from famous national heroes or our past presidents. Sama pananglitan sa Barangay Bonifacio, Barangay Quezon o Barangay Luna. Kini nagpakita lamang kung usa ka talagsaon ang gihikanan sa ngalan sa among barangay Silop. Sa wala pa maopisyal ng nahimong barangay, aduna kami mga tenyente del barrio nga maoy nangulo sa among komunidad. Sila Francisco Aklo, Antonio Bernaldez, Jose Aklo o Graciano Saison. Sila ang naghatag dalan sa pag-organisa sa among lugar. Fun fact, my great-great-grandfather are the first settlers in our barangay. Usa ni adtong tuig 1970, usa ka dakong kausaban ang nahitabo. Ang Sitio Rojas opisyal na nahimong barangay Silop. Ug ang unang barangay captain sa among bag-ong nahimugso nga barangay mao si Wenceslao Dahong, nga sagad na ilhan nga Kapitan Binti. Aron dili makalimtan ang unang ngalan sa among lugar, ang Rojas Elementary School gipanganlan agig pasigdungog sa kanhi nga Sitio Rojas. Kini usa kapaagi aron mapreserba ang among kasaysayan. As time passed, our barangay Silop has seen significant progress. We now have a proper cemented roads connecting our homes and communities. Furthermore, our barangay is now the location of important city facilities like City Jail and the landfill of Surigao City, marking our growth and integration within the city. And here's a fun fact that many might not know. Our barangay is home to around 12 amazing caves, and some of these are even underwater caves. It's a natural wonder right here in our barangay, adding another layer to our unique identity. So from a simple sitio called Rojas to a barangay named after the silop of our elders' tobacco pipes, Barangay Silop has a rich and captivating story. It's a tale of our community, tradition, and progress. This is where we came from. This is our Silop.